आलोचना परियारी माने तार सहित उल्लास सहित आनंद सहित भक्त मान रथ उपरे से दिव्य रूप दर्शन करने हाथ टेकी दिंतु हाथ टेकी अंतर्वेदिक रक्त सिंहासन महाप्रभुंर ये बाहुरा देखु वर्तमान महाप्रभु रथारूढ़ पन्ना माने परियारी माने महापात्र माने दैत सेवक माने समस्त वर्तमान आनंद वर्तमान जाऊँगी भाई भौणी मेरे दुई भाई गहन से अंतर्वेद को जात्रा कर आरोप मंडप ये महाप्रभुंर यात्रा ये यात्रा नाम हूँ बाहुरा यापर समस्त आशा संस्कार
ରହିବା କାରଣରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବରାଧ ଏବଂ ହେଇଯାଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଙ୍ଗରୁ ଫେରି ଅଛନ୍ତି ଅବତାର ଯେତେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ରଥଖଳା ନିକଟରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନେ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1232 ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ରଥ ଉପରେ